दाढ्यता भक्ति बंधु महांती संवाद चैतन्य उवाच हेमन शुण दिव्य रस प्रभुंक महिमा शेष से साधु जनक महिमा के कही पारे तार सीमा जाजपुर रे तार घर बंधु महांती नाम तार जाति रे अटई करण तार कुटुंब 3 जन बेनी दुहिता एक सुत पत्नी ता स्वामीर भकत एमंते 5 जन थांती करी जाचकपण नीति देश विदेश बुली जाती प्रकाशी कुटुंब पोषंती एक दिन रुआर दिन घरे ता नथाई भोजन सर्वदा सदानंदमये दुख को शोचना न थाए एणु श्रीहरि पादे मति निरते साधु जने प्रीति प्रभु महिमा गुण गान निरते रटई वदन कर्णरे शुणी हृदय चिंती एणु आनंद तार मती सकल जीवे तार दया बांधव जने से निर्माया हरि भकत महाभय सत्य धार्मिक विप्र प्रिय संसार कर्मे से उदार जानई नाम एका सार सत्य रे भजु थाई नित्ये दिन बंचई दुख सुखे एमंते केते दिन गला दैवे कांतारे पड़िला प्राणी की न मिले भोजन दुर्भिक्षे मले बहुजन जहीं देखिले कूढ़ कूढ़ होइण पड़िले कमढ़ सकल देखे डका बोबा आउ के अन्न देव बा बंधु महांती नाना मते बुलीण ग्राम 5 7 काहीं से किछि न पाइला निराशे लेउटी ओइला बसिला निज पुरे जाई चिंतीण प्रभु भावग्राही एही समये पत्नी तार कहिला पतिर छामुर बोइला शुण प्राणनाथ बालके होइले अनाथ पुत्र दुहिता असंभाळ भोजन न पाई आकुल जेते जंजाल मोते करी के सहु माता देह धरी एथकु कह कि विचार कि बुद्धि करिबा एथर मोहर सखा साहा नाही दादी मऊला बाप भाई तुम्भर बंधु इष्ट घर प्रीति मित्र सहोदर थिले निकटे दूर देशे चाल हे जीवा तांक पाशे करिण नाना मते सेवा एकाल कांतारु बंचिबा ता शुणी बोले निज पति मो बाणी शुण रे जुवती तू जाहा पचारिलु मते मु एबे कहुअछि तोते बंधु सोदर मोर नाही मु बड़ अनाथ अटई एका मो बंधु जणे छंती बहुत दूर रे अछंती एठाकु 10 जुण ठारे घर करिछि क्षेत्र भरे पुरुष मानक उत्तम केही नुहंती तांकु सम आबर भाग्यवंत पणे ब्रह्मांडे नाही अन्य जणे जाई पारिले तांक जाए दुख बा छाड़ीब थोकाए ता शुणी आनंद सुंदरी कहई स्वामी कर धरी भोनाथ मोर बोल कर पुत्र गोटिके तुम्भे धर एक दुहिता मोर भागे आर के चलाइबा आगे घरे पदार्थ अछि जेते पणते बांधी दिय मोते बहन होई चाल जीवा नहिले समस्ते मरिबा पत्नी मुखरु एहा शुणी बंधु महांती मने गुणी नेत्र पवित्र हेब मोर देखिबी ब्रह्मांड ठाकुर श्री बलभद्र देव देखी सुफल करिबी मु आखि एमंत विचारिण चित्ते पुत्र को धइला तुरिते पत्नी कहिला जेउ रूपे ताहाकु देला सेही रूपे पुत्र को बसाइण कंधे चलिले परम आनंदे पथरे 4 दिन रही मिलिले क्षेत्रवरे जाई प्रवेश सिंहद्वार ठार देखिले बेड़ुआ अपार प्रवेश सिंहद्वार ठार देखिले बेतुआ अपार बहुत होइछि आकट माछि गलिबा नाही बाट से द्वारे पशि न पारिले दूरहु रही अनाइले
पतित पावनଙ୍କୁ देखि सुफल कले चर्म आखि। तहु चलिले अति सुखे मिलिले दक्षिणर पाखे। बसिले पेज नळा ठारे से गोरु गाईଙ୍କ संगरे। देखि ता पत्नी बोले तहि एठारे बसिल किं पाई। देख हेउछि संध्या काळ अति अंधार बेळु बेळ। बेगे तो बंधु घर जीवा भुंजीण शरीर तो शिवा। अन्न न देले सुंदरी बालक माता हाथ धरी। भोमात लागुअछि भोक गलाटी प्राण बेगे रख। ता शुणी बंधु कहे धीरे पुत्र दुहितांक आगरे। आज शुणिले बंधु घर उछुर हेउछि अपार। बहुत देशु बंधु माने आसिअछन्ति ता भुवने। द्वारे बेतुआ जगिछन्ति बुझी शंखोली छाड़ी त्यन्ति। जे पेलापण करी जाई माड़े ता जीवन छाड़ई। एथकु विचार तो मने रात्र बंचिवा। एथकु विचार तो मने रात्र बंचिवा पंच प्राणे। रजनी प्रभातरु जीवा एकांते बंधुकु भेटिवा। छामुरे जणाइबा दुख बोलिबा आंभ प्राण रख। केवल अन्न वस्त्र देई एकथा मनकु जोगाई। शुणी जोबती बोले हेउ आण हो पेज प्राण रहु। बंधु चलिला एहा शुणी छड़ा कुड़ुआ गोटी आणी। से पेज कुंडरे बुड़ाई पत्नी की दियई बढ़ाई। पुत्र दुहिता पत्नी आगे पेज पीले क्षुधा भावे। उदर भरी सुस्थ होई पड़िले सेही ठारे सोई। बंधु महांती अति तोष लय लगाई प्रभु पाश। बोइला नमो दारु हरि चर अचरे अछ पुरी। सकल जीवे पड़ी दाता तुम्भहु नाही ना करता। मुए तु नुहई काहार तु नाथ जाहा इच्छा कर। प्रभु एठारे कले हेला बुड़िला चिंता जले भेला। क्षुधा अनले पांच जन पोड़ी मरुछु अकारण। तोर करुणा बारी देई शीतल कर भावग्राही। एमंत बोली स्तुति कला पथश्रमरे निद्रा गला। एथि उतारु शुण मन बढ़िला सेवा पूजा मान। क्रधूल पंच अवकाश तड़ाऊ लागी आदि वेश। बड़ सिंहार पुष्पांजलि से जाई खट से जतुड़ी। सकल सेवा बढ़ाइले भंडार घर मुद देले। दीपदी हुड़ी धरी थोके देउल शोधिले सेवके। सकल कबाट पकाई विषम शंखोली लगाई। आउ सेवक जेते थिले जे जाहा पुरे चली गले। एथि उतारु शुण भाव जे प्रभु कमला वल्लभ। सकल जीव चिंतामणि दीन बांधव चक्रपाणी। अशेष ब्रह्मांड करता लागिला मने भृत्य चिंता। होइला मन छन्न छन्न देउले विजे भगवान। भंडार घर रत्न थाली बेगे धइले वनमाली। तहि पुराई थाली अन्न नानादि प्रकार व्यंजन। आबर अपमालु गजा नाड़ी पापुड़ी भोग खजा। जे कांति काकोरा आरिसा घृतरे होइअछि मिसा। क्षीर खेचुड़ी सरपण धरी चलिले जगज्जिणा। रात्र होइछि घड़ी सात दक्षिण द्वारे उपगत। डाकिले बंधु नाम धरी ता शुणी बंधु हेतु करी। बोइले शुण आगो सही ए क्षेत्रे केते बंधु होई। के अबा काहाकु डाकुछि मु किंपा जीवी गो मृगाक्षी। एमंते बोले तुनि हंते पुणी डाकिले जगन्नाथे। आंटे डाकिले नारायण जाजपुरिया बंधु शुण। कुटुंब घेनी संगतर रहिछु पेज नळा ठार। बहन होई आस पास डाकुअछि मु धरी ग्रास। ता शुणी बंधु अति तोषे जाई मिलिला प्रभु पासे। विप्र स्वरूप गोटी धरी बढ़ाई देले अन्न थाली। बोइले भुंज सुस्थ होई काली सकाळु तोते मुहि। खंजीवी अन्न वस्त्र जेते चिंता न कर तुम्भे चित्ते।
ଏମନ୍ତ କହି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ବନ୍ଧୁ ସେ ଅନ୍ନ ଘେନି ଗଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ଉଠାଇଲେ। ଅନ୍ନ ସେ ଥୋଇ ମଧ୍ୟ ଗତେ ବେଢ଼ିଣ ବସିଲେ ସମସ୍ତେ। ପତ୍ନୀ ଦୁହିତା ସେ ନନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ କଲେ ଭୋଜନ। ଉଦର ଭରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଥାଳି ଧଇଲେ ବେଗ ହୋଇ। କବାଟ ଧରି ଧୀରେ ପେଲି ଡାକିଲେ ଥାଳି ନିଅ ବୋଲି। କେତେ ବେଳ ଡାକ ଦେଲେ କେକେଣେ କେହି ନ ଶୁଣିଲେ। ନିରାଶ ହୋଇ ଧରି ଥାଳି ବନ୍ଧୁଲେ ଉଠିଗଲେ ଚଳି। ଛିଣ୍ଡା କନାରେ ଗଡ଼ିଆଇ ଥୋଇଲେ ସିଂହସ୍ଥାନେ ନେଇ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ନିଶି ଶେଷ ଦିବସ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। କାକ କୁକୁଟ ଦେଲେ ରାବ ସଂସାର ଦିଶିଲା ସୁଲଭ। ସେବକ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀହରି ସେବା ପାଇଁ। କବାଟ ଫିଟାଇ ପଶିଲେ ଯେ ଯାହା ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଭଣ୍ଡାର ଫିଟାଇଲେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ରତ୍ନ ଥାଳି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହୋଇଲେ ତାଟକା ଦେଉଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଡକା। ଭଣ୍ଡାର ସୁପକାର ଧରି ବାନ୍ଧିଲେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କରି। ବାଜିଲା ବେତ ଯେ ଅନେକ ଧାଇଁଲେ ଚାରିଦିଗେ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘଟ ସୂତ୍ରମାନ କେ ତାହା କରିପାରେ ଆନ। ଦଇବ ଯୋଗେ ବନ୍ଧୁ ତାର କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତର। ଶୋଇଛି ସିଂହସ୍ଥାନେ ଦେଇ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ତାହା ଯାଇ। ଛିଣ୍ଡା କନାରେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଫୁଟିଣ ଦିଶୁଅଛି ଝଳି। ଯୋଗେ ଅରୁଣ ତେଜ ପାଇ ଅଧିକେ ତେଜ ବିରାଜଇ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସିଂହସ୍ଥାନେ ଥାଳି ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ। ବୋଇଲେ କାହିଁର ଏ ଚୋର ପଳାଇ ଯିବ ବେଗେ ଧର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଜଣ ସାତେ ବନ୍ଧୁକୁ ଧଇଲେ ତୁରିତେ। କର୍କଶ ବାନ୍ଧେଣି ବାନ୍ଧିଲେ ଥାଳି ଛଡ଼ାଇ ଘେନି ଗଲେ। ଅନେକ ମାଡ଼ ହିଁ ମାଇଲେ ପାଦେ ସାଙ୍କୁଳି ଲଗାଇଲେ। ତା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ଯେ ବୋଲଇ ମୋହର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାତ୍ର ଯେ 10 ଘଡ଼ି ଠାରେ ଦେଉଳେ ଏକ ବିପ୍ରବରେ। ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଭରି ମୋତେ ଯେ ଦେଲେ ଡାକି କରି। ତା ତହୁଁ ଆଣିଲଇ ମୁହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ସୁସ୍ଥେ ଖାଇ। ଥାଳି ଯେ ଲେଉଟାଇ ନେଲି କେତେ ରୂପେ ମୁଁ ଡାକିଲି। ତେଣେ ଯେ ନ ଶୁଣିଲେ କେହି ଘେନି ଅଇଲି ଲେଉଟାଇ। ଏଥିରେ କେଉଁ ଦୋଷ ମୋର କହ କେମନ୍ତେ ହେଲି ଚୋର। ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବୁଝିବେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଏହି ମତେ କେହି ତା ନଗଲେ ପରତେ। ବନ୍ଧୁକୁ ବାନ୍ଧି ଘେନି ଗଲେ ବନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ନାନା ମତରେ ଦେଲେ ଗାଳି ଯେ ଯାହା ମତେ ଗଲେ ଚଳି। ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ମାମୁଁ ଘରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ। ବୋଲେ ମୁଁ ପାପୀ ଅପରାଧୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ବାରିଧି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ପାପୀ ଜନେ ମୋ ପରି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ତୋ ପରି ପତିତ ତାରଣ ଅଛି କେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେଣ। ଏଣୁ ତୁ ଯାହା କଲେ କର ଅନ୍ୟେ ଶରଣ ନାହିଁ ମୋର। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ହୃଦେ ଚିନ୍ତିଲା ପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଦିନ ଶେଷ ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯେତେ ସେବକ ସାରିଲେ ତୁରିତେ। ପଲଙ୍କ ସୁପାତି ପକାଇ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ପହୁଡ଼ାଇ। ଦେଉଳ ବେଢ଼ା ନିଶୋଧିଲେ କବାଟ କିଳି ଚଳିଗଲେ। ପ୍ରବେଶ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ମନ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି ପୁଣି। ପ୍ରଭୁ ପଣକୁ ଲୁଚି ଯାଇ ସେବକ ବେଦନା ନ ସହି। ଦେଉଳୁ ବିଜେ ଜଗଜ୍ଜିତା ଲାଗିଅଛଇ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା। ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଉଡ଼ି ଯାଇ। ବିଜେ ଖୋରଧା ରଖି ପୁରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରର ମନ୍ଦିରେ। ସେ ମହାରାଜା ନୃପ ସାଇଁ ପଲଙ୍କେ ନିଦ୍ରା ଅଛି ଯାଇ। ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବିଜୟ କଲେ ଭାବ ବହି। ସ୍ୱପନ ମାର୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶୁଣରେ ରାଉତ ବୋଇଲେ। ମୋ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଥାଇ ସେ ନୀତି ଉପବାସେ ଯାଇ। ଇତର ଲୋକଙ୍କର ଘରେ କୁଣିଆ ନ ଯାଇ ଭୋକରେ।
ତାହାର ଯାଜପୁରୀ ଘର କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତର। ବନ୍ଧୁ ମୋ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ ଆସି ଯେ ଥିଲା ମୋ ଭୁବନେ। ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ମୁହିଁ ଦେଲି ତା ତୋ ବାପ ଗଣ୍ଠିକି ନାସିଲି। ସେ ରତ୍ନ ଥାଳି ଗୋଟି ମୋର ଥିଲା ସେ ବନ୍ଧୁର ପାଶର। ତାହାକୁ ଚୋର ଦୋଷ ଦେଇ ଧଇଲେ ତୋର ଲୋକ ଯାଇ। ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଅନେକ ମାଡ଼ ହିଁ ମାଇଲେ। ଚରଣୀ ସାଙ୍କୁଳି ଲଗାଇ ରଖିଲେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ନେଇ। ତା ଦେଖି କୁଟୁମ୍ବ ସକଳ କେ କହୁ ତାହାଙ୍କ ବିକଳ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବୁ ତୁ ତୋରିତେ। ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଦୀରୁ ଫିଟାଇ ଚରଣ ସାଙ୍କୁଳି କଟାଇ। ବିନୟ ହୋଇ ପାଦ ତଳେ ସ୍ନାନ କରାଇ ତୀର୍ଥ ଜଳେ। ପିନ୍ଧାଇ ସୁଝିନ ଅମ୍ବର ଖଞ୍ଜିବୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର। ଦେଉଳେ ଖର ଶୋଧ ପଣେ ଶାଢ଼ୀ ଯେ ଦେବୁ ତୁ ଆପଣେ। ବନ୍ଧୁର ପାଞ୍ଜି ମୋ ପ୍ରମାଣ ଏକଥା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ। କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ପୁରୀ ଅନ୍ନ ଜୀବନ୍ତେ ଦେବୁ ତୁ ଭୋଜନ। ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟେ ସୁଖେ ଥିବୁ ନୋହିଲେ ନାଶ ନିଶ୍ଚେ ଯିବୁ। ଆମ୍ଭେଟି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହିଲୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଛାଟେ ମାରି ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନରହରି। ପ୍ରବେଶ କଲେ ନୀଳାଚଳେ ଏଣେ ଉଠିଲେ ମହିପାଳେ। ପ୍ରଭୁ ମହିମା ମନେ ଗୁଣି ବାହାରେ ବିଜେ ରୂପମଣି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକାଇଲେ ସକଳ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ତକ୍ଷଣେ ବାସ ଲାଗି ହୋଇ ବିଜୟ କଲେ ନୃପ ସାଇଁ। ଏଣେ ଯେ 10 ଦଣ୍ଡ ଠାରେ ବିଜୟ କଲେ ନୃପବରେ। ବନ୍ଧୁ ପାଶକୁ ବେଗେ ଗଲେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ବୋଇଲେ। ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ କଲେ କୋଳ ହୃଦେ ଲଗାଇ ମହିପାଳ। ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଦେଖିଲି ତୋହର ବଦନ। ଏମାନେ ଦୋଷ କଲେ ଯେତେ ସକଳ କ୍ଷମା ଦିଅ ମୋତେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଭୁଜ ଧରି ଶିରେ ଢାଳିଲେ ତୀର୍ଥ ବାରି। ପିନ୍ଧାଇ ସୁଝିନ ବସନ ଖଞ୍ଜିଲେ ଖଞ୍ଜାବ ରତନ। ଦେଉଳେ ଖର ଶୋଧ ପଣେ ପାଟ ବାନ୍ଧିଲେ ତତକ୍ଷଣେ। କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ବନ୍ଧୁ ତୁଲେ ଅନେକ ପଉରୁଷ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ପାରୁଷର ଘର ତୋଳାଇ ଦେଲେ ନୃପବର। ଭୋଗ ଖଞ୍ଜିଲେ ମହାରାଏ ଖୁଆଏ ପୁତ୍ର ନାତି ଯାଏ। ବନ୍ଧୁକୁ ସୂଚିତ କରାଇ ପ୍ରଭୁ ଛାମୁକୁ ଘେନି ଯାଇ। ସକଳ ସମର୍ପଣ ଦେଲେ ନୃପତି ବର ଚଳିଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନର ହରଷେ। କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ ଶ୍ରୀଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବାରେ। ପରମ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ ମନକୁ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ପ୍ରଭୁ ପଣ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ। କରନ୍ତି ଏତେ ଦୂର ଯାଏ ଯେବା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଭାବକୁ ନିକଟ ଗୋସାଇଁ ଅଭାବ ଜନେ ଭେଟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାମର ରାମ ଦାସ ଶରଣ କମଳା ବିଳାସ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଗୀତେ ରସ ସୁଜନେ ଶୁଣି ହୁଅ ତୋଷ। ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତିର ସମୃତ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ କଷ୍ଟ ହତ। ଯେଅ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନେ ଶୁଣେ କିଅ ବା ବଚନରେ ଗୁଣେ। ତାର କଳୁଷ ଥିବ ଯେତେ ରହିବ ନାହିଁ କଦାଚିତେ। ସକଳ କର୍ମେ ଯଶ ହେବ ସମନ ଦର୍ଶନେନ ଜୀବ। ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଏହା ଶୁଣ। ସାଧୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା ବିନେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟେ। କରି ଚିନ୍ତଇ ନିଜ ମନେ ଯାହା କରିବେ ସାଧୁ ମନେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼ିତ ଭକ୍ତି ରସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଦାଢ଼୍ୟ ଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରି ବୋଲ।